कमिश्नर रावलपिंडी, जो लियाकत अली चट्ठा है, उसने एक बड़ी ड्रामाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और फिर वो जो इलेक्शन में धांधली हुई है, जिसके बारे में कोई शक-शुबे वाली बात नहीं है। बंदे-बंदे को पता है कि भई यहाँ पर धांधली हुई है। इसमें किसी की तरफ से ये इस तरह की वज़ाहतों की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं उस धांधली में शामिल था और ऐसा था। इस इलेक्शन के नताइज बता रहे हैं कि भई धांधली हुई है, सारी जमातों के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन कोई पार्टी जो है वो इतनी जुर्अत नहीं कर रही कि वो उन लोगों का नाम ले जिन्होंने धांधली की है। अब इस बंदे ने बिल्कुल बहुत ठीक बात की है कि वाक़ई धांधली हुई है। लेकिन आखिर में इसने ऐसा एक तड़का लगाया अपनी गुफ्तगू को कि फ़ौज ने इलेक्शन ठीक करवाए। तो यहाँ से फिर इसकी सारी जो क्रेडिबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है कि जब इलेक्शन करवाए फ़ौज ने, सारा उनका कंट्रोल था, बेनिफिशियरी सारी वारदात के फ़ौजी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने इलेक्शन ठीक करवाए? तो भई काज़ी फ़ाइज़ ईसा को इसने रगड़ा दे दिया, हद हो गई है इस बंदे की। और फिर इसकी जो गुफ्तगू थी, मैं हैरान हूँ कि किस किस्म के लोग ये तरक्कियाँ पाते-पाते इतने बड़े ओहदों तक पहुँच जाते हैं। और मौज़ू क्या था इसका? ये कोई मेरे ख़्याल में पीएसएल के हवाले से मीडिया ब्रीफ़िंग थी, जिसको इसने इलेक्शन की जो धांधली के हवाले से जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया। और मज़े की बात ये है कि ये जो इसने कट्टा खोला है धांधली के हवाले से, ये उस वक़्त वहाँ पे खोला जहाँ करीबी जीएचक्यू वाले भी बैठे होते हैं। तो ये लियाकत अली चट्ठा साहब कहते हैं कि जी मैंने अपना ये बड़ी वो जो है कर्ब का बोझ है वो उतार रहा हूँ, सुकून की मौत चाहता हूँ। रावलपिंडी में इस तरह लोग हारे हुए थे, उनको हज़ारों की लीड मैंने दिलवा दी। मैंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और जो मैंने ये ज़्यादती की है, तो मैं अपने लिए जो है तो अपने लिए इसने नहीं सज़ा की बात की। सज़ा की मैं बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसने साथ ये भी कह दिया कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको सज़ाए मौत दी जाए। अब देखें ये बंदा कमिश्नर के ओहदे पे पहुँचा हुआ है और इसकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सज़ाए मौत का ये मुतालबा कैसे कर सकता है? हाँ, आप ये कहें कि उसने धाँधली की है, उस पे मुकदमा चलाएँ, उसको सज़ा दें। ये उस पे मुकदमा भी खुद ही चला रहा है, इतना ये बंदा दिमागी तौर पे खिसका हुआ है कि ये उसके लिए सज़ाए मौत भी तजवीज़ कर रहा है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि सारा प्लान्ड है, ये ड्रामा है। इस तरह के जो ये किरदार जो होते हैं, ये किसी न किसी के हाथों इस्तेमाल होते हैं। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि मलिक रियाज़ ने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन मलिक रियाज़ ने भी इस किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब चौधरी इफ्तिख़ार जो है, वो था चीफ जस्टिस। तो तहरीक चल रही थी मुशर्रफ के खिलाफ। तो इसने उसको मलाइन करने के लिए, इसको गंदा करने के लिए हाथ में कुरान उठाया और कहता मैं इस कुरान को उठा के कहता हूँ कि ये चीफ जस्टिस जो है ये मुझसे मिलने आया था। खुफिया मुलाकात की इसने। तो इसने ऐसे ड्रामाई अंदाज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लोगों को जो है इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जो है उनके शक व शुबा जो है वो थोड़े से मशकूक हो गए। लेकिन उस वक्त हामिद मीर ने ये कमाल किया, उसे सारी पस मंज़र का पता था कि वो जो मुलाकात थी वो किस हवाले से हुई थी। तो उसने फौरन कैपिटल टॉक में ये सारा भांडा जो है फोड़ दिया मलिक रियाज का। तो मलिक रियाज़ इस तरह के काम करता है, ज़ाहिर है फिर वो करवा भी सकता है। तो इस बंदे की तो ज़हनी हालत ही मुझे अजीब लग रही है कि ये 2 बातें इसने की। एक तो इसने जो इलेक्शन कमीशन को फांसी देने की बात की कमिश्नर को, और दूसरा कहता है कि मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दबाव था। और मैंने आज सुबह की नमाज़ के बाद खुदकुशी की भी कोशिश की, तो सोचा क्यों ना अवाम के सामने ये चीज़ें रखूँ और हराम मौत क्यों मरूँ। मैं इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। मैं तो इसको साफ बता रहा हूँ कि बंदा झूठ बोल रहा है। ये या तो इमरान नियाज़ी के एजेंडे पर है या उसके किसी जो खैर-खा जो बाहर बैठे हुए हैं। क्योंकि इसने अब बाहर चले जाना है, इसकी रिटायरमेंट ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दिनों की बात है। तो इसने अपना जो वो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर किया है, पाकिस्तान में बैठ कर कि मैं बाहर जाकर लीडर भी बन जाऊँगा कि मैं तो इतना बड़ा हीरो था। ज़ाहिर है मशहूर हो गया। और बाहर जो हमारे ओवरसीज़ बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, उनको तो ऐसे बंदे जो हैं उनके लिए वो देवता बन जाते। वो तो इसकी परस्तिश करेंगे। जब ये बाहर आएगा कि भई इतना बड़ा हीरो था कि इसने इलेक्शन के हवाले से बतौर कमिश्नर जो है गवाही दे दी। हालाँकि इसने जो है अधूरा इक़बाल जुर्म किया है। इसको चाहिए था ये बताता लोगों को कि जब कुर्बानी जो दे रहे हो भाई, तो फिर वो पूरी बात कर दो। ये आधी बात करने का क्या मकसद है? कि धाँधली यकीनन हुई है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और वो इसके बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान में बहुत सारे बाशऊर लोग हैं, सबको पता है कि धाँधली पाकिस्तान में हर इलेक्शन में होती है। पाकिस्तान का हर इलेक्शन जो है, वो पहले जीएचक्यू के अंदर एक पूरा प्लान बनता है, किसको कितनी शिस्तें देनी है, किस उम्मीदवार को जितवाना है, किसको हरवाना है। फिर ये सारा प्लान बनाने के बाद वो उसको बड़े अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने किया। लेकिन इस बार वो जो है ना, वो हाफ़िज़ जी की रेसिपी जो है थोड़ी-सी मेरा ख़्याल है कि उन्होंने मीठा ज़्यादा डाल दिया है, कि उन्होंने सारी पार्टियों के साथ धांधली कर दी। वरना आम तौर पे होता है कि एक आदमी को जो है वो एक पार्टी को निशाना बनाते हैं या 2 पार्टियों को। हाफ़िज़ जी ने सब पे ही रंदा जो है वो चला दिया।
تو اس کا اب ظاہر ہے بیکلش جو ہے وہ ان پر آ رہا ہے۔ تو اسی کا یہ بھی ہے نتیجہ، کیونکہ حافظ جی نے جو عمران نیازی پہ کیا ہے سارا کچھ، یہ بندے کی جو کڑیاں اگر آپ ملائیں گے تو یہ وہیں جا کر ملیں گی، کیونکہ اس نے جو باتیں کی ہیں اس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچا، ان ججز کو اور ان سارے لوگوں کو جن کے کوئی نہ کوئی عمرانی کنیکشن ہے۔ تو اب فوج کی بات اس نے بالکل نہیں کی، اور بلکہ اس نے چھپ بھی نہیں رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے۔ تو یہاں سے اس نے اپنی کریڈیبلٹی جو ساری ختم کر دی۔ اس نے جو اس دھاندلی کو جو استعمال کیا ہے چیف جسٹس پر اٹیک کرنے کے لیے، وہ سب سے اس نے غلط کام کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ یہ دباؤ نہ ڈالتے اور اپنے آئینی اختیارات نہ استعمال کرتے تو ابھی تو یہ نگران حکومت جو ہے یہ بھی لمبا کھیل رہی ہوتی۔ تو بجائے اس چیز کا ان کو ثواب ہونے کا، یہ سارا گناہ جو ان کے کھاتے میں جو وہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس بندے کی ذہنی اور نفسیاتی حالت جو ہے وہ خراب نہیں ہے، بلکہ یہ بہت وہ ڈیڑھ سے آنے نہیں ہوتے، وہ ہے اس کو پتا ہے کہ میں جو گولہ باری کر رہا ہوں اس پہ میرا ٹارگٹ کون ہے اور کن لوگوں کو میں نے بچانا ہے۔ تو اس لیے اس نے بڑے سوچ سمجھ کے ادھر سارے گولہ باری کی ہے، الیکشن کمیشنر کی طرف، سیاستدانوں کی طرف، اور جو ہے اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف۔ اور جو دھاندلی لکھنے والا جس نے یہ ڈرامہ لکھا ہے، جو رائٹر ہے، اس کو اس نے نہیں چھیڑا، اس کو اپریشیٹ کیا، اور ڈائریکٹر دونوں کو جو ہے اس نے کوئی نام ہی نہیں لیا اور ان کی جو بلے بلے کی ہے۔ جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے، سب کا اس وقت جو ہے وہ موسم یہ چل رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے کوئی نہ کوئی الزام لگاتے جاؤ، یہ ان کے خلاف الزامات کا موسم چل رہا ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ بھائی الزام لگا رہے ہو تو کوئی ثبوت بھی تو دو، اب کل کو آپ کوئی چوری کا بھی الزام لگا دیں، تو اس لیے یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، کچھ یوٹیوبرز ہیں اسلام آباد میں جن کی توقعات پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پورے نہیں اترے۔ انہوں نے چونکہ ان کے حوالے سے بہت اسٹرگل کی، ان کا خیال تھا کہ بھائی جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو شاید ہم بھی نمبردار بن جائیں گے۔ تو اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اب ان یوٹیوبرز کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے سبسکرائبر کی مدد سے فوری طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیل بجا دیں اور انہیں گھر بھجوا دیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دنوں آپ نے وہ دیکھا ہوگا، وہ جو ایک جسٹس اعجاز الاحسن تھا، جب اس کی چوری پکڑی گئی، اب اسے پتا چلا کہ میرے خلاف کارروائی ہونے لگی ہے، تو وہ استعفیٰ دے کے بھاگ گیا۔ تو ان یوٹیوبرز نے کیا کیا کہ یہ الزام بھی جو ہے جسٹس ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے متھے لگا دیا۔ تو یہ اس نے جو چیف جسٹس کی طرف اشارہ کیا، تو اس سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ہتھوڑا گروپ کا جو وہ ٹولہ ہے نا جس میں عمرانی وائرس ہے اور اس کی قیادت وہ ساسو ماں کا لاڈلا عمر عطا بندیال کر رہا تھا، یہ اس کا وہ ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے ان کا نام لو، تاکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کرو، حافظ عاصم منیر کا کردار جو ہے وہ بتاؤ لوگوں کو، تاکہ تم اپنی جو آپ یہ جو انکشافات کر رہے ہو چٹھا صاحب، تاریخ میں آپ کا نام زندہ رہے۔ لیکن چٹھا صاحب بڑے چلاک ہیں، جس طرح سیاسی جماعتیں دھاندلی کرنے والے سیاسی جرنیلوں کا نام نہیں لے رہی، اس نے بھی جو ہے کسی کا نام نہیں لیا، حالانکہ دھاندلی کا جو بینیفیشری ہے وہ ہمارے سیاسی جرنیل ہیں، لیکن اس نے نشانہ جو ہے چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر کی طرف لگا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لوں گا اجازت، انشاءاللہ کریاں کریاں کے کسی اور سیشن میں پھر آپ سے گپ شپ ہوگی، اس وقت تک رب راکھا۔